پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ نیٹو سپلائز کا کھلنا پاکستان کے لیے باعث شرمندگی اس وجہ سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے ریاست کے اداروں اور حکومت نے پہلے سے ایک ایسا ہیجان برپا کر دیا تھا کہ جیسے اگر سلالہ کے انسیڈنٹ کے اوپر پاکستان پر جو اٹیک ہوا، جو 24 شہادتیں ہوئیں، اگر ان کے اوپر امریکہ نے اپالوجی نہیں کی تو پاکستان کی سرزمین سے افغانستان کی طرف ایک پتا بھی نہیں جا پائے گا۔ لیکن اب ان کو احساس ہوا کہ شاید ہم کچھ زیادہ بول گئے، ہماری سکت اتنی نہیں ہے، تو اب بیک ٹریکنگ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لیے یہ شیریں پھل جیسا اس کا ذائقہ ہوگا نیٹو سپلائز اگر شروع ہو گئیں۔ جو پبلک کہتی ہے اور جو تنقید کرتی ہے پیپلز پارٹی پر، اس کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لہٰذا اس تنقید کو تو یہ ایک سائڈ پر آرام سے رکھ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی امداد ملنا شروع ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی اس وقت بجٹ بنانے کے پروسیس میں ہے۔ آج انفارمیشن منسٹر کائرہ صاحب نے بجٹ بنانے کے معاملات کے اوپر کچھ بات چیت کی۔ بجٹ بنانا ہے پیسوں کے ساتھ، پیسے وہ ہیں جو حقیقی طور پر آپ کے خزانے میں ہیں، خسارے کو آپ نے کم کرنا ہے، الیکشن ایئر ہے، سپینڈنگ آپ نے کافی کرنی ہے۔ اگر دمڑی آپ کی جیب میں نہیں ہے تو لوگوں پر سپینڈ کیا کریں گے؟ دمڑی نوٹ پرنٹ کر کے تو آپ نہیں کریٹ کر سکتے۔ تو بین الاقوامی امداد اور سپورٹ جو ہے اٹ از ایبسلیوٹلی کروشل فار پیپلز پارٹی۔ اس وجہ سے سپلائز کھول کے وہ بین الاقوامی امداد کی کے جو روٹس ہیں ان کو کھولنا چاہتے ہیں۔ موجودہ حکومت کے سربراہ کے لیے سفارتی پذیرائی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لندن کا دورہ کیا گیلانی صاحب نے اپنی کنوکشن کے بعد، اس قسم کی پذیرائی ویسے بھی ہمارے حکمرانوں کو بھاتی ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب ریڈ کارپٹ رول ہوتا ہے، جب لیموزینز باہر کھڑی ہوتی ہیں، جب ہمیں اہمیت دی جاتی ہے تو ذاتی طور پر خوشی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل سفارتی پذیرائی سے مراد یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے سر کے اوپر جو سزا یافتہ ہونے کا جو توق لٹکا ہوا ان کے گلے کے گرد، وہ ذرا کمزور پڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ زرداری اور گیلانی پیغام یہ دے رہے ہیں دنیا کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند اکٹھ ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے اندر جو حکمران طبقے ہیں ان میں یہ بڑی دوڑ لگی رہتی ہے کہ کون واشنگٹن کو بالخصوص اور دنیا کے دوسرے سینٹرز کو بالعموم طور پر یہ بتائے کہ وہ ان کے لیے کتنا کام کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ نیٹو سپلائز کھول دی گئیں تو زرداری گیلانی اکٹھ جو ہے اس کی طرف سے بڑا واضح پیغام جائے گا کہ دیکھیں دنیا کے لیے ہم نے کتنا بڑا کام کیا، اور ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں پاکستان جیسے کمپلیکس ملک کے اندر۔ اور آپ دیکھیے گا کہ سپلائز جب شروع ہوں گی تو وہ تمام جو درباری قسم کے تجزیہ نگار ہیں وہ زمین و آسمان تعریف کے کلابے ملائیں گے، وہ ایسے ایسے تمغوں سے نوازیں گے زرداری صاحب کو اور گیلانی صاحب کو کہ شاید انہوں نے خود بھی نہیں سوچا ہو کہ ایسے تمغے ہمارے لیے بنے ہیں۔ تو یہ دنیا کو پیغام دیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے پاکستان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن خوش ہوگا، گیلانی صاحب کی زندگی آسان ہوگی، بڑی مشکل کے اندر ہیں، ان کی کنوکشن ہو چکی ہے، اپیل انہوں نے ابھی تک دائر نہیں کی ہے۔ بین الاقوامی طور پر اگر کہہ دیا جائے کہ جناب آپ ایک کنوکٹڈ پرائم منسٹر ہیں تو سزا یافتہ پرائم منسٹر، یہ اصطلاح دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہیں، تو اس معاملے کو طے کیجیے اور ہم آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو شاید گیلانی صاحب کو اپنی سیٹ چھوڑنا سے چمٹے رہنا ذرا مشکل لگے۔ پاکستانیوں کی بات تو وہ جھٹلا سکتے ہیں، واشنگٹن لندن کی بات وہ نہیں جھٹلا سکتے، لیکن اگر واشنگٹن اور لندن کے لیے وہ بڑے اپنے آپ کو مؤثر ثابت کر سکتے ہیں تو ان کے معاملات ڈومیسٹکلی اتنے مشکل نہیں رہیں گے۔ واشنگٹن کی بیکنگ رہے، زندگی آسان رہتی ہے پاکستان کے اندر۔ عوام کا جہاں تک تعلق ہے ناظرین، تو پیپلز پارٹی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی سادہ سی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ بالکل کنکلوڈ کر لیا کہ عوام بھولے ہیں اور بیوقوف ہیں، اور جو بھولے اور بیوقوف ہیں اگر ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے تو ان پر آپ مؤثر طریقے سے جھوٹ کی بمبارڈمنٹ کر دیں تو وہ بالکل کنونسڈ ہو جائیں گے۔ اس کا ایک بہت بڑا جو آپ کو عکس نظر آیا وہ 2 دن پہلے ہونے والی ہنا ربانی کھر صاحبہ اور کائرہ صاحب کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہے۔ ظاہر اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس قسم کی پریس کانفرنس کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ دیکھنے اور سننے کی چیز ہے
इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि किसी और मुल्क के अंदर अगर कोई पाकिस्तान, अगर उसके नुमाइंदगान बैठ के ऐसे बातें कर रहे होते तो उनकी वो खिंचाई होती अपनी पार्टी के अंदर, पार्लियामान के अंदर और मीडिया के अंदर के अल अमान अल हफीज़। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सब कुछ चलता है। हिना रब्बानी खर साहिबा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि एक तो उन्होंने कहा जी कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मैं प्राइम मिनिस्टर के लंदन के दौरे के बारे में करना चाहती हूँ, लेकिन जो 60% प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो नेटो सप्लाईज के बारे में थी। ये डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट से पहले की बात है। फिर उन्होंने जो बोला 18-20 मिनट, उसमें से तकरीबन 90% वक्त उन्होंने गुजारा अंग्रेज़ी के अंदर। अब अंग्रेज़ी के अंदर जब आप बात कर रहे हों तो उसके फ़वाइद भी बड़े होते हैं, वो मैं बाद में बयान करूँगा। हिना रब्बानी खर साहिबा हमें ये बता रही हैं कि मैं वाज़े अंदाज से पाकिस्तान का स्टैंड आपके सामने रखना चाहती हूँ। ज़रा गौर से सुनिएगा, हिना रब्बानी खर साहिबा वाज़े अंदाज से आपको क्या बता रही हैं। 4 मिनट का सेगमेंट है, ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा, सुनिएगा कि क्या आपको समझ आई हिना रब्बानी खर साहिबा आपको क्या बता रही हैं। Let me just clearly articulate that Pakistan went through a process of sort of assessing its terms of engagement. That process has taken place in Pakistan, and that process as it stands, with the involvement of the parliament, is complete as far as Pakistani side is concerned. Okay, so I think that's an important thing to recognize. Now, when Parliament has given a detailed recommendations as to what should be the new terms of engagement and how should Pakistan negotiate or discuss this, we are obviously going to and are in the process of discussing and negotiating on the same terms which have been presented by the Parliament, because Parliament is representing the aspirations and will of 180 million people of Pakistan. So that, let me just say that at the very outset, that process as far as Pakistan is concerned is complete, and we are negotiating, discussing, or are currently involved in dialogue on the same terms that the Parliament has given to us. Now, you said what is the state of relations with the US? Again, you cannot expect to reach conclusions overnight. Okay, so I'm a bit concerned when we talk about break in talks or talks having been failed or anything. I don't think anybody, at least on the Pakistani side or on the US side, thought that on the first interaction we would be able to sort out all the issues, because some of them are historical, some of them need a complete reset, some of them needs to be taken from where we left them. So there's a whole menu of items that we need to discuss. Now, if there's clarity on the Pakistani side that what the Parliament has said gives us a framework to begin our discussions, then that's a great deal of clarity which was missing, and I think we are strengthened by that clarity. Now, moving forward, there are two different positions on some issues. There are on other issues, there are positions which are very close to being the same. So this is continuing, and I would like to look at it positively, because I think another thing that is very useful is that for many elements who believe that the large majority of Pakistani people were not in favor of good, normal, friendly relations with the Western world, have been isolated in some ways. It has been shown by the parliamentary recommendations themselves that those are only the fringe minority rather than the great majority of Pakistan who wants Pakistan to not have normal, friendly relations with the rest of the West. So what is the parliamentary review saying? It is saying a big yes to a partnership approach based on following mutual interest, based in an environment of mutual respect. And I think what we are trying to, the dialogue that we are currently in with the United States is exactly on the same terms. Now, sometimes what happens is that the press says something which is more than what the officials think. So I think both on the Pakistani side and on the US side, we like to believe that we are currently in a positive atmosphere of dialogue, trying to resolve rather than build on the issues that we have in front of us. Now, pertaining to my comments on the NATO supply route, again, first of all, I want to mention that this is all I'm going to say on that, because this press conference is about the UK visit, and I would like it to remain that. But what we want to emphasize from Pakistan's side, that the world must recognize that for almost 10 years, since 2001, Pakistan did not charge a single penny for allowing the world to use the supply route or GLOC or whatever you want to call it. Okay? For the last 2 years, we charge a nominal amount. So if you want to bracket Pakistan as a facilitator and as an enabler of the international community and of their objectives in Afghanistan, I think that's the right spot that Pakistan belongs in, because Pakistan's strategic objectives in the region
and the stated objectives of the West or of NATO in the region, that of peace and stability for Afghanistan, is exactly the same. They are identical. So we want to continue to be a facilitator and an enabler and not a blocker, and this is what Pakistan has tried to achieve. So why did this stop in the first place? This stopped in the first place because 24 of our soldiers were martyred in what seemed to be something which we could not justify in terms of it being a reaction. So I think we need closure on that and move on. It was important to make a point, Pakistan has made the point, and we now need to move on and go into a positive zone of trying to conduct our relations. हिना रब्बानी खर साहिबा ने आपको कुछ नहीं बताया। अंग्रेज़ी बोलने का फ़ायदा ये है कि अंग्रेज़ी में झूठ भी आपको सच लगता है, और अंग्रेज़ी अगर आप बग़ैर फुल स्टॉप के बोलते चले जाएं तो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है कि आपने पता नहीं कितनी भारी भरकम और बावज़न बात की है। हिना रब्बानी खर साहिबा ने आपको कुछ नहीं बताया और 4 मिनट गुजार लिए। ये हुकूमत आपको कुछ नहीं बताएगी और पूरा साल गुजारेगी, क्योंकि आवाम भोले हैं, बेवकूफ़ हैं, और मौसर झूठ अगर अंग्रेज़ी में बोला जाए तो सब पर हावी हो जाता है। और जब लोग सवाल उठाते हैं तो फिर आप कायरा साहब जैसा रवैया भी इख्तियार कर सकते हैं। मसलन मीडिया जब सवाल उठाता है तो कायरा साहब उंगली हिला कर उनको डिसिप्लिन करने की भी कोशिश करते हैं। I am sorry, let me interrupt. I have requested that please concentrate on the visit of the Prime Minister, because in the beginning we requested you that our today's press conference will be exactly according to the visit of the Prime Minister. He has explained many things. Just a minute. Please let me finish. Please let me finish. As far as the details of Pak America or Pak ISAF or NATO supplies or issues are concerned, those are under discussion. And all those things which are under discussion cannot be discussed with the press, cannot be shared with the press. Sorry, let me complete. Let me complete, please. Let me complete, gentlemen. Let me complete. Please let me complete. This is no way. Thank you. She has elaborated. She has said what she can. तो आने वाले दिनों में नाज़रीन दबा के झूठ बोला जाएगा, अंग्रेज़ी में बोला जाएगा, ऊंची बातें आपको सुनाई जाएंगे, मतलब उनका कुछ नहीं होगा, और जब आप सवाल उठाना चाहेंगे तो उंगली हिला के आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश की जाएगी। ये वो स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए नेटो सप्लाईज़ को जस्टिफाई किया जाएगा। आर्मी के लिए नाज़रीन इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं? बड़ी सादी सी हैं कि स्टैंड आपने ले लिया था कि माफ़ी हमने मंगवानी है, हमें चाहिए, ना माफ़ी मिली है ना तलाफ़ी मिली है, और इम्प्रेशन ये है कि अमेरिका ने धमकी लगाई और आप भी मान गए कि ये नेटो सप्लाईज़ खुलनी चाहिए। बुनियादी सवाल ये है कि नेटो सप्लाई बंद करने का फ़ैसला था किसका? क्या हुकूमत वक्त ने वाक़तन ये फ़ैसला किया था, या आर्मी हाई कमांड ने अपने तय फ़ैसला करके नेटो सप्लाईज़ बंद कर दी थी? और अब जब नेटो सप्लाईज़ खुल रही हैं तो इस फ़ैसले के अंदर आपका हिस्सा कितना है? ज़ाहिर है अगर आप हुकूमत वक्त के साथ बैठे हुए हैं तो आपकी राय मुख्तलिफ नहीं हो सकती। बाहर से जो लोग आपको देख रहे हैं वो मज़ीद शय पाएंगे, हमले करेंगे, बॉर्डर से क्रॉस करके अंदर आएंगे, दोबारा OBL जैसा ऑपरेशन करेंगे। हिलरी क्लिंटन साहबा ने हिंदुस्तान में बैठ के कह दिया है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। सलाला पर आपको माफ़ी मिल नहीं रही है। अंदर जिन ग्रुप से आप लड़ाई कर रहे हैं उनको कितनी शह मिलेगी, वो आपकी रेट को क्या समझेंगे? कमांड जो आप कर रहे हैं उसका कितना बड़ा बहरान बन सकता है? जिन लोगों को आपने कहा हुआ है कि ये शोहदा का खून है, ये रायगा नहीं जाएगा, हम मुआफ़ी लेके रहेंगे, तलाफ़ी भी लेके रहेंगे, और अगर दोबारा ऐसा इंसिडेंट हुआ तो नेटो सप्लाई अब आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने फैसला कर लिया है कि नेटो सप्लाई खोलनी है। तो कमांड का बहरान जो है वो बहुत बड़ा बन जाएगा। आखिरी बात नाज़रीन, जो दुनिया को पैगाम दिया है पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत ने और सियासी क़यादत ने, वो ये कि एक रेड लाइन का जिक्र आप बार बार सुनते हैं। रेड लाइन ये होती है कि जब आप लकीर खींच देते हैं कि इससे आगे अगर आप गए तो मैं आपके हाथ काट दूंगा क्योंकि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो पाकिस्तान में रेड लाइन की बड़ी बात होती है। इस डिसीजन के बाद कि नेटो सप्लाईज अगर खुल जाती हैं और ट्रक चलने शुरू हो जाते हैं, ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान में सुर्ख लकीर या रेड लाइन कोई नहीं है। हर चौक के अंदर एक सब्ज़ बत्ती है, हर ट्रक यहाँ से गुजर सकता है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए खुला है। ये वो पैगाम है जो डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की मीटिंग के बाद हम सबको दिया जा रहा है। उसके ऊपर कायरा साहब जितनी मर्जी उंगली हिलाएं, हिना रब्बानी खर साहिबा जैसी तैसी अंग्रेज़ी के अंदर जो मर्जी बताएं, बुनियादी हकीकत ये है जब ये ट्रक
کراچی سے تورخم اور چمن سے گزریں گے تو پیغام یہی جائے گا کہ پاکستان امریکہ کے لیے کھلا ہے. طلعت حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.